Brown mong trusses, Bray. Pila ka mo sa inyo simbahan, Soy? Mga sobra lang man 40. Sadya na siya. Damo kabataan. O kabataan na ba? Ano, tinumagit bata, pastor. Amo nang gata galipay ah. Ito din po mga activities. Dito man ang mga yung people naman. Diri sa Negros, may idea ka pila ka Churches of Christ ang ari di sa Negros? Why this? Kaya tungod nga agin ban mo nila sa amon. Ginampal mo nila sa kanamaan pero hindi ko matandaan. I think tamo ah. Lapad ang inyong church nga duta. Oo. Kano nga lang gid sang inyong simbahan kundi Church of Christ General na siya nga ngalan, pero ang inyo gid nga sa inyo barangay ano ngalan? Amo man ah. Church of Christ. Matrapuhan mo lang na yan. Oo. Kung wala gali Sinong Rico, mahilig ka man sa higot-higot. Kuno abi kinanlan Sinong Rico. Kinanlan bulig. Brian is hanging the beam by himself. He is going to make a full truss in the middle of this small cottage.
As you can see, he is able to align the beam by himself. Anong gina-design mo, John? Ha? Area sang? Okay. Ang driveway. Very good. Dali wala sa kastet. Halin diri sa ligi itong ligi to blaw. Mm. Ang amo ni pong kuan ta. Okay. Sali 3.25 tapos may gap da sa mabinta. Tapos halin naman diri ning wall nga mabilin 170. Amo ning abrianta ho. Okay. 105. Okay. Tapos ang rest na lang amo na diyo aring haligi na amo ko. Okay. Balik ulo 20 rest. Tapos halimbalan din Mayo. Amo ni dalan ta na original. Oo. May 2 meters sa diyo. Tapos amo ning haligi tabi nga duha ka bilog. Walang katindog niyo. Tatlo ni kasulo dali kubutan ta. Halin diri sa haligi hasta diri sa aton nga flat mga 560. Ang horizontal level. Oo, ang flat niya niyo alin diri. Amo nang horizontal level. Flat niya. Tapos halin naman diri sa flat mga 220. Ati very good prepariyo. Tapos amo ni nga pebble Okay. Ang existing. Ang existing. Tika namin kayong ang flat na level, ang flat nga area 5.6 meters ng laba. Tapos makatindog kami da nga wala gatihin. Tapos amo ning flat Tapos siyempre ma-abre ta diyo, may ma-flat man tadi Oo, ma-flat. Diba si kinahanglan mo da steps? May step tadi isa. Okay. Lapad lang saya. Okay, wala problema. Okay na siya. Amo man ginasamahin ko. Malapad saya bali. Amo ginasamahin ko. Mga 90. Ang steps mo siguro uniform ang steps mo nga apat ang height. Tungaon ko na lang niyo 80, 40 niyo mo. Oo. Tumuon ko lang niyo na gamay lang nga step kayo. Oo, nakaso. Okay, go tail mo na ano pa. Ano siya? 40 ko lang kay kapan ko. Tiklib ang basta matawhay sa Nagasaka. Ano 6 inches ang height ang steps? Hindi lang. Ikaw lang da kabalo. Gamay lang kwan. Ikaw lang da kabalo. 17. Ano so? All right. 6 and a half. Okay. So that's my architect and contractor Ray Gipilago from Dangkalan, Ilog. Sige, that's nice. Thank you, Gideon, ha? So the very old driveway which has weakened and without steel grills inside the concrete has been removed, and a new one at least 3 inches thick will be constructed on this area. The length of this driveway, including the pathwalk here at the left side, is 9 meters from the road to here, from the road outside the gate up to here. There, it's 9 meters length. And the width is of this driveway and the pathwalk is 4 meters.
That's volcanic soil, a filling sand, which will be poured onto this driveway. Then it will be compacted so that the concrete mix will have a uniform height level of at least 3 inches. The concrete will be held tightly by steel bars, rebars, square rebars, 10 mm in diameter and 40 centimeters apart. The 20 feet square pipes, each of them is being cut into 6 parts. That's around 40 inches long per cut, and it will serve as the grills, the new grills of the perimeter fence, perimeter wall. Also the 2 gates, the gates there, which are already very rusted, especially on the bottom portion, will be replaced with new steel plates. Nike. Nike. Oh.